নমস্কার। 8ই ডিসেম্বর 2025 কোন্নগর বাবা লোকনাথ সেবাশ্রম মন্দিরের বাবার বস্ত্রের দায়ভার বহন করেছেন মন্দির কমিটি এবং পুজো ও সন্ধ্যার শীতল ভোগ দিয়েছেন বাবার ভক্ত সুমন্ত দাস। ধন্যবাদ। সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। ओम ओम एतेभ्यो गंगादिभ्यो नमः एते गंगपुजले गंगादिभ्यो नमः अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एते गंगपुजले श्री गुरवे नमः एता संप्रदानाय पूजनीय देवता शंभ सदा शिवाय नमः ओम चंद्र बतंसं रत्न कल्पजलांगं परशुमृग वराभीति हस्तं प्रोसन्नं पद्मशीलं समन्तात् स्तूतममरोगणै व्याघ्रकृतिं वसनं विश्वदां बिल्लबीजं निखिलभयहरं पञ्चभवत्रं त्रिनेत्रं शम्भ सदा शिवाय नमः शम्भ सदा शिवाय नमः एते गन्धे पुष्पे अष्टमूर्तिभ्यो नमः एते गन्धे पुष्पे विशुभाय नमः ओम नन्दिने नमः संप्रदानेभ्यो पूजान्येभ्यो नमो नमः एते गंधे पुष्पे जलाधिपतये पूर्णाय नमः एते गंधे पुष्पे ह्रीं श्रीं आधारशक्तये कमल आसनाय नमः महेशं সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। महायोगी महेश्वर महापापहरं देव मकराय नमो नमः ओम गं विष्णु विष्णवे ओम मंगलम भगवान लोका विष्णुदायकं ओम अखंड मंडलकारं दत्तं येन चराचरं तत्पदं दुष्टितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः एकचरमास्मास्तं श्रीकालंको महेश्वरं विष्णुतमेव तमेव शिव शंकरं सच्चिदानंद स्वरूपाय पूर्णब्रह्मरूपं ओम भगवते महादेव भूतनाथ भगवते शिवाय नमो नमः भूतनाथ भगवते शिवाय ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम भगवते महादेव लोकनाथ शिवाय नमः ओम श्री भगवान सहित लोकनाथ शिवाय कृपाय सर्व बाधा निरंतर बच्चा भगवान सर्वकाली
সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ।
সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ।